Prijatelji, pozdravljam vas! Operite 2 limuna sa 1 kašikom sode bikarbone. Ogulite limun. Koru isjeckajte na štapiće. Kuhajte oko 5 minuta kako bi korica omekšala i kako bi izašla sva gorčina. Sterilišite iglu sa upaljačem. Konac operite. Prijatelji, napišite nam u komentaru iz kog grada nas gledate. Hvala vam puno na tome. Od ovih korica napravit ćemo jako interesantnu poslasticu koja će svojim ukusom oduševiti vaše goste i ukućane, posebno za božićne i novogodišnje praznike, jer je dekorativna i možete poslužiti uz tortu i kolač. U šerpicu dodajem 4 kašike šećera, 1 decilitar vode. Dodajem nanizane korice od limuna, 1 klinčić i 1 lovorov list. Promješajte i kuhajte oko 10 minuta. Limun isjeckajte i izblendajte. Rasporedite u kalup i zaledite. Koristite za limunadu. Napišite mi u komentarima da li vam se dopada ovaj video i ostavite nam jedno srce. Pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.